ज़वाल उम्मत अस्बाब इलाज का एक सबब कि लोग दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, सुनन अबू दाऊद किताबुल मलाहिम किताब नंबर 46 हदीस नंबर 297 अन सामान قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غصن كغصاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت। रावी हदीस हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया युशिकुल उमम अन तदअ अलैकुम कमा तदअ अल-अकरतु इला क़सातिहा, एक ऐसा